Napenda tu kuinforme kama adui amejipanga kabisa hapa yulu yetu ya Uvira. Fasi wanaita Gongwa. Gongwa ni yulu ya Uvira kidogo tuna Kirungu. Ni karibu tu. Adui anaonekana mwingi sana. Hapa yulu ya Uvira kabisa. Juba alikuwa Bijombo, wanatoka Bijombo, wanakuya Muramvya, wanatoka Muramvya, ndo wanafika Gongwa. Ndo banafika kwa hiyo fasi yenye wanaita Gongwa. Gongwa ni hapa yule ya Uvira. Gongwa kutoka tu Gongwa kusiku moya na unafika tu Uvira ni Lwa Mgulu. Na ndo kwenye bako. Sasa hapa kwenye walifanya meeting, balifika mungini moya muko bakongomani tu, muko kabila ya Bafuliru, ya Banyindu, Babembe, hivyo. Ndo bakabasensibilize, bakafanya meeting kusudi sasa batu baone kama rahia ya bakongomani inabapenda. Batu baone kama rahia ya bakongomani inabapenda. Ndio maana bakafanya hiyo meeting pale. Manake kushurutisha tu watu. Ni kushurutisha watu waseme. Unajua juu ya boga, watu ndio wako wanasema vile sasa. Ndio vile. Vraiment mimi sielewi hii ina siasa, Vraiment sielewi siasa hii. Sawa. Nous, c'est Wazalendo du mouvement FPDIC. Ici, nous sommes au plateau de Lubarika. Donc, tout juste aux limites de deux chefferies. La chefferie de Bafuliru et aussi la chefferie de Kaziba. Voici ces montagnes qui est occupée par l'ennemi. C'est une montagne qui se trouve au niveau du chefferie de Kaziba. Ici, là où nous sommes aux limites de la chefferie de Bafuliru. Voilà le VA combattant du mouvement FPDIC, commandé par le général Bikoto Apatro Patriots. Nous qui sommes ici, et moi qui vous parle, je suis son Ansego, le général gentil Bigombo Alexis Serafos, l'observance chargé des opérations et renseignements. Nous sommes avec le commandant observance en place, le colonel Sefri. Il est ici avec son... Donc population yenyewe naishi mtaitora Nyiragongo barona basoda ba mingi sana, situ bale basoda biko nakuwa nafuka bosiku kutoka Rwanda banaingia Tibapi, Mutao na Rusayo njo kwenye ndiko naingia. Donc ile maeneo njuko na bafanya manatoka Rwanda banaingia. Lakini pia information ingine kunaonesha kama baradi FM22 bameanza kujirepire bamwe kuna jiretire territoire ya Lubero kuanza kurubia. Selon information ikunaonesha kama batakuwa remplacer na wasoda Uganda wenye batavala. Donc bakapika mukaskete ya nimi ya MONUSCO beli bakapumika mwa ile verification ya CCLF so d'ici. Toko nasikia gisi bitu biko naenda, lakini confirmation ya kuwa mepa ukweli batu wenye biko ndani ya territoire ya Lubero siku zinapita renforcement ilikuwa mingi, lakini sasa hivi wanaanza kuona basoda banaanza bamwa kujiretire, lakini habajiretire bote. Bamwa biko na jiretire na ipare batakuwa remplacer na bare batu wenye batafanya ile mission ya verification ya CCLF. Sa d'ici balongea puzie maakoro za Madoa, maakoro ma Washington. Aja tuone d'ici vitu itakuwa. Unaona kwenye wako naenda wanapitia Bonne Teresa. Juzi nilikuwa kwa Bonne Teresa nikaona kamio 8 zinapita. Kisha kumbe usiku wako na fare tour wanarudia wanapita ngambo ya nane ya Kibati. Wanavuka ngambo ya Mutao, Sayo, Mboko, ndio wako navukia. Ndio wako navukia wanarudia tena Mkongo. Wanafika Rusayo wanaingia nasema sisi sasa direct. Yantuka hiko Bongo. Wako napita na babakaaji, wako napita ngambo za Muja, Rusayo kule. Ndio wakaaji wa Rusayo wako nalalamika saa hii. Ndanza. Mapambano matali sana yanaendelea kati ya RDF M23 na Bazalendo mpetore ya Masisi, maeneo ya Ngungu, Kasake. Bazalendo wa Machano bado wamazidi kuwasha moto na kufukuza wa RDF M23, manake wakati wote site ya Ngungu inaweza anguka mikono ya
bazalendo na kiwi maegere vita inaendelea, bazalendo wanazidi kuilia babapatie api kutoka ku FARDC. Unajua kunakuwa na shida sometimes batipigana wanakamata mindini ama village, donc hizi village batakosa api, mwisho ala FM23 ankapu zile tipere na bazalendo wanajiretire bila kukosa api. Sasa hizi wanawasha tena moto kwa mara nyingine, biko napenda warekipere sipe ya Ngongo. Utajua kama Masisi Warage FM23 ama jeshi ya Rwanda inaiproteje sana, banaza wasoda mingi sana Masisi juu ya kuproteje makariere yenye liko nakuwa na exploite maminere. Donc ile maeneo ya Ngongo pia kuna makariere yenye wana exploite kama minere ubaya. Kuna maminere ye kila mtu dunia mzima yanajua, bateknisie français bako kule biko nakuwa na saidia Warage FM23 kukua na wada Kongomani ili kuproteje kariere ya Rubaya ikiende. Donc isichukuliwe na bazalendo. Mema interesa bazalendo bado wakindale na pigana vita basambaratisha ziwaya Warage FM23 manidire la furenye biko na leita mekwa ukwe bazalendo bana bafumbisha adabu mpepore ya Masisi. Raforo nyingi bado kingawe matoka Rwanda inaenda kote ya Masisi. Mema alegresa bazalendo na wakingawe masimama chaque fois biko na kwera keza kwe 200 tu a 100 tenesa 500 awa takea rudia batada kubugasa mwasa joba mingi diko na malizikia tu kule mambisikade zenye bazalendo vuko na pona baingiza utasikia 100 50 80 inalala. Donc kwa ukweli bana peketea malgré kiongozi wabo kuna lalamika amisha kwa youtubero hukwabo Kigali me basoda yabo bana malizikia mu este ya Congo. C'est pourquoi unaona publication yenyewe na pipa mboko naonesha disi biko naanza kufanya mareklipema kutoka Somali, Kenya, kule kote wanatosha basoda hiba na kuya kubasaidia. Donc bazalendo banaendelea kuwasha moto mteritoria ya Masisi. Wakati wote bazalendo wa machano wanaanza kurekipere site ya Ngongo. Donc mnakumbuka siku zinapita banikamataka Kasake na pale Kasake mpaka sasa hivi tingali mikono ya bazalendo. Sasa mauko naona video moja iko na sirikile na azo naona jinsi aba Warage FM23 niko naenda na uwa batu mambo mwingine. Ile video unaona kama basoda balikuwa miko na kamata mwananchi moya ndivyo nakafuta bomwangushe alikuwa iko na tatala. Kitu kiheki na etone kiheki na sumbua sana bakongole kupikia ile video yenye Warage FM23 walipiza mutu masasi ni kuona bakongole njodi kona saidiana na Barwande basoda ya Rwanda bako na mtafuta kumukamata ule mutu bamwangusha alikuwa hataki. Basi kukatokea kiara BF kimoja kilikuwa kinavona mapenisi vie na bingodi ya noire bikampiga na sasa paske ni video ya ajabu yenye hatuwezi kuitia yote. Sasa niko najiuliza aba Kongole benye biko tayari kukuwa na wisha bandugu yabo minfavere ama juu ya maentere ya aba Barwande. Muko na waza nini? Eske muko sire kama wakati unawisha ndugu yako utaishi milele, wala muko sire manegre baba yabo huku Kigali kwa lalamika aseme iko natafuta adebe Kivu, muko sire kama ile ndoto yake itatinia na yeye mutakuwa pale mnaendelea kuwa na woba Kongomani msiko na mchama enjo mutakuwa sijuka ba ministre ya Kagame atunjoka mutawala banani. Muwe na akili ba Kongomani. Koma we Kongomani njo unaweza kuwa mbene kukamata ndugu yako bamupike aba Barwande bamupige masasi. Banampiga masasi pengine utakuta bali muia bure kisha yeye ndugu yenu wanakufa ale munatoka munenda na Warage munenda na fatana nabo munenda na ndai. Lupare kwenye luko naona Wakongomani ba mingi bicho abo haiko natumika. Koma wenjo mwenye unaweza kuwa mbele sana kwa kize ndugu yako mwenye afala kitu bakwe kumpiga na sasi bamuwe. Munakuwa muko na waza nini vrema? Watu wa mingi sana banazidi kukimbia kwa maeneo yenye kuna vita nteritoria ya Masisi ndomne ndambo ya Pasake Ngongo kule vrema sasa hivi kuko vita kubwa sana mapena kadi hipo katikati ya wazalendo na Warage FM23. Mainjo inafanya batu kulalamika sababu kwenye biko na kimbilia habana chakula, habana maji na habana dawa. Donc liko na mapeso ya mnindi.